हेलो दी देख प्रथम श्लोक कौन अच्छी दे से ऊपरटा पढ़ी दूसरी दियो चाणक्य चाणक्य नीति है प्रणीत्य ताले चाणक्य नीतिर रचयिता किए चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त आदि नामना सह अपि विश्व विश्रुत चाणक्य को नाम रे परिचित कौटिल्य आउ विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र तस्य जगति राजनीति क्षेत्र सुविदिता कृति जो इकोनॉमिक्स पढ़ुच तार प्रणेता होचंदी किए चाणक्य तांकर अर्थशास्त्र गोटे अच्छी से अर्थशास्त्र तुमर आसी इकोनॉमिक्स ऐतिहासिक प्रवदंती ऐतिहासिक माने कहती यत् स राजनीतौ कूटनीतौ च एतादृशौ निपुणः आसीत् येन स्वोपमानात् क्रुद्धः से जमती राजनीति रे अर्थनीति रे प्रवीण थिले सेमती क्रुद्ध मध्य थिले प्रतिशोध परायण असौ नंदवंशस्य समूल उत्पाट्य मगध सिंहासने चंद्रगुप्तम अभिषिच्य मौर्यवंश प्रतिष्ठायामास जानिच रागी थे चंद्रगुप्त नंदवंश ध्वंस कर देथिले निजर बुद्धि बल किए चाणक्य आउ मौर्यवंशर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा कराई मौर्यवंशर प्रतिष्ठा लाभ करते जीवन से मूल्यबोधं वहन्तः तत् नाम पूर्वका बहवो नीतिश्लोका विविध संस्करणेशु प्राप्यते आम केते प्रकार जो पढ़ीचु आज जाए जो नवम क्लास रे पढ़ी नीतिवाणी माने अच्छी जलबिंदु निपातन से सब चाणक्य द्वारा प्रणीत जिते भल भल उपदेश सब चाणक्य द्वारा प्रणीत अत्र तु जनानां जीवन मार्गदर्शनार्थं कतिपयानां मुख्य श्लोकानां संग्रह प्रदत्तः हला किछि श्लोक को संग्रह करी चाणक्य ठारे उपस्थापन करिसंदी दिय पढ़ प्रथम श्लोक नामु पढ़ी हाँ धन्यवाद शैले शैले नमाणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधव नहि सर्वत्र चंदनं नहि बने बने को जगार कौन मिलेनी शैल शैल मान है पर्वत सबु पर्वत रे माणिक्य न थाए शैले शैले न माणिक्यम सबु पर्वत रे माणिक्य न थाए मौक्तिकं न गजे गजे सब गज माने हाथी गजे को विभक्ति जी परीक्षा सैलानी गजे को विभक्ति हे बालक शब्द सप्तमी एक वचन गज ठारे एटी गजे सबु गज ठारे कौन न थाए मौक्तिकं मौक्तिकं न गजे गजे मुक्ता सबु माने सबु पर्वत रे माणिक्य न थाए सबु हाथी निकट रे मुक्ता न थाए तापरे साधव नहीं सर्वत्र साधु लोक सबुआड़े न था जमी मो भाया तुम भाया आम भाया साधु कौट मिलेनि केवल यही चिन्मय सार भाग्य को जुटिचु है आम साधु आउ चंदन नहीं बने बने सबु बण रे चंदन गछ न थाए एथुर कौन बुझिले भल जिनस सबु जगार मिले ना जमी आम भल आम सब जगह मिलूँ मिलूनु सेमती आपर कामधेनु गुणा विद्या ह्य काले फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्त धनं स्मृतम कामधेनु गुणा विद्या विद्याटा को कामधेनु गाई सहित तुलना करा कामधेनु गाई पुणी कौन कामधेनु गाई ताकू जहाँ मागे से सिया दब तुम्हें कह मोर आईफोन प्रो दरकार से सांग सांग दब मोर केटीएम दरकार दब मोर मालबार गोटे डायमंड ये कौ पचारे बेपारी मोर मालाबार डायमंड नेकलेस दरकार से सांग सांग जोगे दब है खोज कौटी मिल ऑनलाइन मगे दौन कामधेनु गाई है सब विद्याटा हूँ कामधेनु आग काले थिला वशिष्ठ पाखे कामधेनु गुणा विद्या ह्य काले फलदायिनी ह्य माने असमय असुविधा समय तुम विद्याटा तुमको फल प्रदान कर प्रवासे मातृ सदृशी प्रवासे माने जिते तुम्हें बाहर जाइक ए विद्याटा तुम माँ भाया कार्य करमती घरे तुम माँ तुम कौन करती पैंट सार्ट सफा कर दिखती रोसईबास करती आउ सब कार्य कले भी ये दुईटा है मुख्य तुम्हें पाठ पढ़ल भल चाकरीटे कल
तुम कि चाकरी तरफ एक सेवाकारिणी मिली गोटे चाकराणी मिली से चाकराणी तुम पैंट सार्ट सफा कर ड्रेस करदे ताल जो माँ कम माँ जो कमटा करते से कमटा चाकराणी करदेला चाकराणी आइला कौन आइला तुम पाठपाई आइला तुम से पाठ पढ़ीच चाकरी कर से आसला है प्रभास मातृ सदृशी विद्या गुप्त धन स्मृतम एणुक विद्या को गुप्त धन बोली कहुई विद्या हूँ कामधेनु गाई सदृश असुविधा समय फल प्रदान करे विदेश में रहिला बेले विद्याटा माँ परी कार्य करे एणुक विद्या हूँ गुप्त धन सदृश तापर जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं लोचनाभ्यंग विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति तुमको संस्कृत पढ़ी शिखिन धर तुम्हें तुम पाखे संस्कृतर गदा गदा बही थोईदबा से बही गुड़िक तुम किसी कम आसो कहीं पढ़ी पारुन जदि पढ़ी पार था तो हाँ तुम अल्प ज्ञान से बही पढ़ले आउटे ज्ञान बढ़ता से कथा कहले जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा प्रज्ञा माने हला बुद्धि जार निजर टिके भी बुद्धि नाही शास्त्र तस्य करोति किम आमे ओडिया पढ़ी पारुचु बा संस्कृत पढ़ी पारुचु बोली आमे शास्त्र पुराण पढ़ीचु ता भितर किछि शिक्षा करि पारुचु किंतु जार निजर किछि बुद्धि नाही जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम तार शास्त्र कौन उपकार करिवो क्यों बोली भाबरे ना लोचनाभ्याम विहीनस्य जार आखि नाही दर्पण किं करिष्यति आखि नथिबा लोकर दर्पण कौन उपकार करिवो अंध आगे जब तुम दर्पण देख से तार दर्पण तार उपकार कर कि करबनी से भाया जो मानकर बुद्धि ना से मानकर शास्त्र कौन से उपकार करिवो नाही अनंत शास्त्रं बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीर मिम्बाम्बु मध्यात् अनंत शास्त्रं अनंत माने जार शेष नहीं है अनंत शास्त्रं शास्त्र हूँ अनंत बहुलाश्च विद्या एवं विद्या बहुत प्रकार अनंत शास्त्र बहुलाश्च विद्या समय केते ना स्वल्प स्वल्पश्च कालो से अल्प समय भितर पुणी बहुत बाधा स्वल्पश्च कालो बहु विघ्नता च यत सारभूतं तदु जोटा मुख्य ताकु ग्रहण कर किपरि ना हंसो यथा क्षीर मिम्बाम्बु मध्य क्षीर माने हला क्षीर इम्बाम्बु हला माने जल राति पाइले धर परीक्षा तुम बहीटा 500 पेज धर राति पाइले परीक्षा विषय ताधर अच्छी 12टा पेज हूँ 500 राति 10टा बजिलानी सकाल 7टार परीक्षा तुम कौन कर पढ़िले 500 पेज सरजीव तोर कौ राखी पक बास 500 पेज न पढ़ी 12टा अध्याय न पढ़ी संपूर्ण भाव में जो मेन मेन पॉइंट जो मुख्य ताकू ही आम आखि पकईदे इसे कथा कह अनंत शास्त्र शास्त्र हूँ एते अनंत मापी पारानी अनंत शास्त्र एते शास्त्र बहुलाश्च विद्या एते शास्त्र विद्या एते समय केते ना एतिक समय स्वल्पश्च काल एतिक समय भितर पुणी बहुत बाधा है अधा काटी दियो एतिक समय रम एतिक समय एते विद्या एते शास्त्र केमिति हजम करियो सेठी कहि या तो सारभूतं सार मान है मुख्य जहाँ मुख्य ताकू ग्रहण कर क्यों भली भाव ना क्षीर और पानी मिश्रण जदि रखीदबा से हंस क्षीर पान कर उड़ीज क्षीर को ग्रहण करे ना पानी को ग्रहण करे मुख्यटा ग्रहण करे से भाव में आम मुख्य जिनस को ग्रहण करवा अनंत शास्त्र बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहु विघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंस यथा क्षीरमिम्बाम्बु मध्यात् प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तापरे वचन एको दरिद्रता प्रिय वाक्य प्रदान जब तुम मीठा कथा कहब सब लोग तुम पे रागिबे ना खुशी हे खुशी हे प्रिय वाक्य प्रदान न बालकेन ता माने कौन द्वारा प्रदान ता माने
ହେଲା ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନେନ ମିଠା କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ତବଃ। ଭାନୁ ଶବ୍ଦ ଘୋଷିଛ ଖାଲି ପଢ଼େଇ ଦିଅ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ। ଭାନୁ ଭାନୁ ବା କହିଲି ଭାନୁ 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 ଭାନବଃ ହର୍ଷୌକାର ହର୍ଷୌକାରର ବହୁବଚନ କ'ଣ ହେଉଛି ବହ। ଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନବଃ। ସେମିତି ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୁରବଃ। ଏଠି ହେଉଛି ଜନ୍ତୁ 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 ଜନ୍ତବଃ। ସର୍ବେ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ତବଃ। ବାଳକମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାଳକ ଆହା ପଠନ୍ତି ନା ପଠତି ସର୍ବେ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ତବଃ। ମିଠା କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଜନ୍ତୁମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତାପରେ ତସ୍ମାତ୍ ଏବ ବକ୍ତବ୍ୟମ୍ ଏଣୁ କରି କହିବା ବଚନେ କୋ ଦରିଦ୍ରତା। ବଚନରେ କାହିଁକି ଆମେ ଦରିଦ୍ରତା ହେବ। ଭଲ ମିଠା କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସି କରି କଥା ହେଲେ କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି କି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି ତୋର କହ ହେଉଛି। ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କଥା ହେଉନି ତୋର ହେଉଛି ମୋର କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ରବେ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ହସି ଖୋଳି କରି କଥା ହେବ ବୁଝିଲୁ। ତାପରେ ହଁ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା। ସିଏ ତ ମାରିକି ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେବୁ ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ତୁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତ ଦକ୍ଷିଣା ତୁ ମୁହଁଟା ଏମିତି କରିବୁ ସେ କହିବ ନମସ୍କାର ଏମିତି କହିବୁ ନା କ'ଣ ବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଏଇଟା ପଇସା ଯସ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭୟଂ ତସ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଭାଜନମ୍ ସ୍ନେହ ମୂଳାନି ଦୁଃଖାନି ତାହାନି ତ୍ୟଜତେ ବସେ ସୁଖମ୍। ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ସେଇଠି ଭୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ସେଇଠି ଭୟ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବା ଭୟ ରହିବ ରହିବନି। ଦେଖୁନ ତୁମେ ଆଇଛ କୋଚିଂ ଆଇଛ ଧର ତୁମ ବାପା ମା' ଅନେଇଥିବେ ଘରେ ଆମେ ରାତି 8ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚ। ରାତି 10ଟା ହେଇଗଲା ତୁମ ବାପା ମା'ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି ଭୟ। 8ଟା ବେଳେ ଆସେ 10ଟା ବାଜିଲାଣି ଝିଅ ପିଲାଟା ଏତେ ବାଟ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବା ଇଏ କରିବା ବା ବାପା ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସୁବିଧା ହେଇଛି। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନରେ କଥାଟା ଆସିଲା ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଭୟ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ବାହା ହେଇକି ତୁମେମାନେ ବାହା ହେଇକି ଚାଲିଯିବ ତୁମ ବାପା ସୁଖ ପାଇବେ ନା ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ହଁ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ସେ କ'ଣ ପାଇଲେ। ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଛନ୍ତି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ସେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ତ ଆଉ ଇରେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଧର ତା ମାଆକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଝିଅଟା ବାହା ହେଇକି ଯିବ ମାଆ ପୁରା କାନ୍ଦିବ ବି ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି ଏକାଠି ଝିଅ ପୁରା କାନ୍ଦିବ ବି ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି ଏକାଠି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ପୁରା ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏତେ ନୁହଁ। ଝିଅ କହିବ ମାମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଶାଶୁଘର ତା ମାମା କହିବ ଓକେ ବେଟା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ କି କାହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲେନି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି ଏକ କାନ୍ଦିବ ବି ପୁରା ଛିନଛତ୍ର। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯସ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭୟଂ ତସ୍ୟ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ସେଇଠାରେ ଭୟ ହେଲା। ନା 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 ସେ ଲୁହଟାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ଲୁହଟାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ହଁ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ ଲୁହଟାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତୁ ଅଟକେଇ ଦେବୁ ସିଏ ତାର ପାୱାର ଅଛି ସେ ଅଟକେଇ ଦେବ। କି ହସି ହସି ପଳେଇବ ଇରେ ଶଳା ମାଗେନି ମାଡ଼ ମାଇଲେ ହସିବୁ ଏ ବାଡ଼ିଆ ସେମିତି ଯଦି ମାଡ଼ଟା ହେଇଥିବ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ଯେଉଁ ବାହାଘର ବେଳେ ବି ବେଶୀ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି। ମା' ଝିଅ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେତେ ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲ ପଳାଉଛି ବା ଝିଅ ରହୁଛି ଘରେ ରହିଲେ ବି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି। ମା' ଝିଅ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଶୁଅନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଥାଳିରେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ
ଭଲ ପାଏ ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ମା ଝିଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅଟା ବାହା ହେଇଗଲେ ମା ଚିନ୍ତା କରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାଇଁ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବେନି, ଏବେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି। ଝୁଅ ସେ ଗୋଟାଏ ବେଡ଼୍ରେ ମା ଝିଅ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଝୁଅ ଏପଟକୁ ଅନେଇ ଟେକୁଛି ରାତି 2ଟା ଯାଏଁ, ମା ସେପଟକୁ ଅନେଇ ଟେକୁଛି ରାତି 2ଟା, ଉଭୟ ପାଖାପାଖି ଶୋଇଛନ୍ତି ସତ, ଇଏ ତା ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ତା ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉନି। ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେତେ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ସେତିକି। ହଉ ତାପରେ କୁହ। ସେଟା କହିସାରି ଯସ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭୟଙ୍କ ତସ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ସେଇଠାରେ ଭୟ ରହିଛି। ସ୍ନେହ ମୂଳାନି ଦୁଃଖାନି, ସ୍ନେହର ମୂଳ କ'ଣ? ତାନି ତ୍ୟଜ୍ୟତେ ବସେ ସୁଖମ, ଯଦି ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବ କି? ପାଇବନି। ଗୋଟେ ଯାହାର ସେ ଇଏ ହଉ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ତା ବାପା ଯଦି ତାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ପୁଅଟା କହିବ ହଁ ମରିଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇ କଥାଟା କହିଲା କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ଲୁହଟା ଏଠୁ ବୁହେନି, ପୁଅଙ୍କ ଲୁହଟା ଭିତରୁ ବୁହେ। ତାପରେ ତଦବାହାରେଣ ନମନ୍ତି ଛ, ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇ 10 ଥର ମୁଣ୍ଡି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ହେଇଯିବ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବୁନି, ସେ ତୁମେ ହୁଅ ବା ମୁଁ ହୁଏ, ସତ କଥା। ଆଉ ଯାବେ ଖାତିର କରିବୁନି ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ସଜ୍ଜନ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ। ଅଛନ୍ତି 100ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେମିତିଆ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅହୋବଡ଼ ବିଚିତ୍ରାଣୀ ଚରିତାନି ମହାତ୍ମନ, ମହାତ୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେଉଁ ଭଳିଆ ବିଚିତ୍ର ଦେଖ ନା, କେଉଁ ଭଳିଆ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୃଣାୟ ମନ୍ୟତେ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଣ୍ଡିଆ, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାତିର କରନ୍ତି, ଘାସ ଭଳିଆ ମନେ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୃଣାୟ ମନ୍ୟତେ ତଦ୍ ଭାର୍ଣନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ମା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ କଥା ହେଉଥିବେ, ମନରେ ଗର୍ବ ବହୁତ ପଇସା। କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ତା ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଯେଉଁ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବହୁତ ପଇସା, କୋଟିପତି, ନର୍ମାଲ ଲୋକ। ବୁଝିଲ ତ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁଝ ଏଇଟା। ଶାନ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲ ଆଉ ତପସ୍ୟା ଦରକାର କି? ଶାନ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ତପୋନାସ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ସୁଖ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ପେଟ ପୁରା ଖାଇଦେଲୁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ନା ନାହିଁ? ସୁଖ ପାଇବ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଯଦି ତୁମେ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାହେଲେ ସୁଖ ପାଇବା। ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ମିଳିଛି ଖାଇଦେବା ସୁଖ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। କାଲି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପାଣି ପିଇ ରହିଯିବା ସୁଖ, ସବୁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଆଶୁତୋଷ କୁହାଯାଏ। ଆଶୁ ମାନେ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି, ତୋଷ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ଢାଲି ଦେଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଢାଲି ଦେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କଦଳୀ 2ଟା ଥୋଇଦେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। न ତୃଷାୟାଃ ପରୋର୍ବ୍ୟାଧି, ନ ତୃଷା ମାନେ ହେଲା ଶୋଷ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରାଇଟି ଶୋଷ, କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଶୋଷ, କାହାର ପଇସା ଶୋଷ, ଭେରାଇଟି ଶୋଷ, ଯାହାର ଯାହା ଶୋଷ। ସେଭଳିଆ ରୋଗ ନାହିଁ, କେବେ ଭଲ ହେବନି। ଜଣଙ୍କର ଧନର ଲୋଭ କେବେ ହେବ? ଜଣକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେ, ତାପରେ 1 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ସେ ନେବ ନା ନେବନି? ସେ 1 ଟଙ୍କା ନା କହିବ 1 କୋଟି ପାଇଲେଣି ସେ ଟଙ୍କାଟା କିଏ ପଚାରୁଛି, କହିବ? ନେବ। ତମେ ହୁଅ ବା ମୁଁ ହୁଏ।
कौन है कामना भाया व्याधि ना माने रोग व्याधि माने रोग कामना माने किसी पाइबार इच्छा केबे भल हम जन चलिक जाऊ तो कह सैकल खंडे होता सैकल है स्कूटी होता स्कूटी है बाइक होता बाइक है 4 व्हीलर होता बढ़ी बढ़ी जीव के आशा बैतरणी नदी मनोरथ जल के नई पानी के अटक बही चल मोह माने है स्नेह ममता भाया शत्रु ना तू बापा माँ पाखे सब छुआटी बेलू बढ़ीचु केबे बापा माँ तो छाड़ी रही ना तू भी छाड़ी रही गोटा भल जॉब आसला बाहर जापर जदि अधिक पैसा जदि गलु इे बापा माँ कथा मन पड़ो कांदी बोबई पूरा छिनछत्र इे बापा माँ कांदी तू क्या से जॉब फब दरकार नहीं छाड़ी पलि आस लसटा ना नहीं तो 80-90 हज़ार टका चाकरी क्या लस केवल अधिक भल पाइबे मिस कि अधिक मिस कोप रागिला भाया निया ना मनीष रागी कौन ना कौन कर दिए ज्ञान भाया सुख ना जब ज्ञान प्राप्ति हो गले ताले सुख पाइल कौन नास्ति ज्ञान समम सुखम अज्ञानटा कष्ट पाए कि जी ज्ञानी लोक से सुख पाइबा ना से सब बुझे गोटा धर परिवार कार गोटे धर डेथ हो गला कांद गोटे लोक मूर्ख से कांदी कांद कि जो मैंने ज्ञानी से जानते मनीष मरणशील से मैंने कांदे कि कौन बेसी कांदे जानते यहाँ हबार था इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडित नरः देश काल बल ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत् तामाने कौन खाली पठे दिए नहीं इंद्रियाणि च संयम्य आमे माने आम इंद्रिय को संयम्य माने कंट्रोल करिवा इंद्रिय गुड़िक कौट आखि कहूँ भल जिनस देखा नाक कहूँ भल जिनस शुंघब कान कहूँ भल गीत शुणव ये सब को कंट्रोल करिवा इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडित नर बक भलिया बगटा एक लय एक निष्ठार पूरा अनै माछ टिके ऊपर उठिले माने खाप की धाड़ी माड़ी बसिबो तो सेमती निष्ठावान हवा दरकार इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडित नर आ देश काल बल ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत् आ निजर देश काल बल को जानी सब कार्य करवा उचित कौ जगार अच्छ केते बेले अच्छ कौ काम करवा उचित सेटा करिवो बुझिपारल पढ़ना चाणक्य कहते यही जगार लाज जदि छाड़ तुम सुखी हम ना कौटी कौटी पढ़ुनु धन धान्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहेणसु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे धन धान्य प्रयोगेशु टंका पैसा कारोबार बेले लाज छाड़ सुखी हो तुम्हें मो गोटे कौन जिनस आनछ ता दाम 500 टंका मु तुम पचारे यहाँ केते तुम्हें लाजर किसी कहल ना मु तुमको 300 टंका देली लसटा कहार 200 टंका लस ना ना जब मुह खोली था लाज छाड़ी कही था लस ही था
ତାପରେ ହଁ ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ବେଳେ 5 ଜଣ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ବୁଲିଲେ 2 ଜଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ରେ ବୁଝିଲ ସବୁ ନା ହଁ ବୁଝିଗଲୁ, ସେ ପିଲାଟି ବି ହଁ ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନ ବୁଝି କହିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିନି, ବୁଝିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଜରେ କହିଲାନି। ନାଇଁ ଲାଜ ନା, କାଳେ ଲୋକ ହସିବେ। ଏମିତି କହୁଥିଲା ସେ ଡରେଇ କହୁନଥିବ କାଳେ କଣ କହିବେ ବୋଲି, ଲାଜ ଯିଏ କି ରାଗିତ ହେଇଥିବ ପଛରେ ପିଲା ଡରିବେ, ଲାଜ ତାପରେ କରନ୍ତିନି କେବେ। ପରୋକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟହନ୍ତାରଂ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିଲ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼େଇଥିବେ ଦେଖିଲ ସେଇ ଯାଏଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପଠେଇଦିଏ ମୋ ଟୁର। ଏତେ ମନେ ରହିବନି, ଆଉ ଦେଖ ଏତିକି ଭିତରେ କେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁନ? ଏଇ ତା ହାତ ଥଣ୍ଡା ନାଗୁ ତୁ ପାଠ କର। କାହିଁ ବଡ଼ନ ଆଗକୁ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି, ଏଇଟା ସେତିକି ଥାଉ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ସିଏ ପୁଣି ଅଧାରୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ। ଲେଖ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସବୁ ଆସିବ ନା ଅଧାରୁ କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇବୁ? ସିଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାମ ଦେଖ ବାପା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପଳେଇଲୁ ମୁଁ ହର୍ନ ମାରୁଛି କାଲି ବୋଧେ। କାହିଁକି
କହୁନି ଲେଖା ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ତାହାପରେ ହେଲେ ଏଠାରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହିରେ ଦେଖିଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ନଦୀର ଦୁଇ ପଟରେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଶ୍ରୀହରି କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରଦାୟକ ଅଟନ୍ତି। କିଏ କହିଲା? ପିତା କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ। ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଫୁଲରୁ ଫଳ ଜାତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କେବେକା କଥା? ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦଶଟା କିଏ କହିଲା? ବାବା କହିଲେ?
जो माने तो बाबा मामा का आगे हाँ ठीक जो दिन तो मो सागर कथा होलु दिन बेला से दिन ये ना कौन जो अनुगुल जाइए ओह पुणी आसिले ना 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 तू बर्बाद हबार थिला आमे जेते कहलु तो ठीक है जी मो आ मुझे हंटा माइली तू पूरा दौड़िलु कौन भर के दौड़ के कबाटा देलु काली कौन परीक्षा तो मो तो से लिस्ट रे मते पूरा ना ताले आमे अलगा नुह तो तोर तो रोड क्रॉस हेलु मो पूरा अनेक रही ओके
ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ମୋତେ ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି କହିଦେଲା, ଆଉ କହିଲା କହିଲି କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ କହିଲା ଆସିବ ମୁରାଣ, ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଗଲି। କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ କହିଲି 2 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲା ଆସିବ ଖରାବେଳେ, ମୁଁ ଗଲି। ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଗଲା? ପରୀକ୍ଷା କେବେ ସରିବ ତୋର ଏଇଟା? ଏଇ ବୁଧବାର ତାପରେ କେଉଁ ଦିନ ଯେ? अबे जो କେଉଁ ଦିନ ଡାକିଲୁ ମୁଁ ଶୁଣିନି ମ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି।